Instagram. Ang kadaghan ang ipakita Diyos kag gusto sa kuha sa Espiritu lang sa na upay ko gani ang ipakita Diyos sa kuha na yung mga koneksyon diri nga daghan kay sila nga kalayo. Nag-request ko ato laang bugas sa langit ng amahan kanang siya pagpugod kanang ang ipakita Diyos sa kuha. Nakakita kanang diri na ay mga hayag kay siya nga dagko o sa mga pastor na ay kurinti nga ni sulod o nag-request ko atong balaang bugas sa langit maman kay Rush na po para pakita pas nga Diyos. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, you are holy, mighty God, in the name of Jesus. I decree, I declare, Father God, mighty seal sa mga mata nga nagatamot sa kasabutan. Kung nag-aplikar o nagabuhat malipayon ni puno na kasing-kasing, I decree, provide, Father God, breakthrough, even and safety, sir. And the Father, the Son, and the Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Ang karang pagkita ng Diyos kay Spirit Realm, samtang kanang ka-operate ko, kanang adun na gani ko yung nakita ka kanang mga warrant siya nga nakita na ko. Ugari ko sa paglabugas sa langit ng uman kay kanang wala siya nabungkag nga nakita na ko. Tapos ikaduhang kipagkita na ko. Adun na ko yung nakita ka kanang hayag kay siya nga tao nga kanang galakaw-lakaw diri. Tapos pag usan niya katikang kay kani nga balay na ayo. Nung nakita na ko, taga-usa kay tikang. Tapos pagkawan gari ko sa mga salito man kanang wala siya nabungkag nga nakita na ko. Ikatulong gipakita na ko, doon ako nakita ka ng instrument nga bago. Nakita na ko. Kung gari ko sa mga salito man kanang wala siya nabungkag nga nakita na sa tapag ko, sa tangga, pag ka na ganing gadugo ka din eh. Kaya doon ako nakita ka kanang katong tao ko siya, dako ka siya nga laki nga nakita na ko kay kanang naman siya pa ko, dako kayo. Nga makita na ko niya, iyan lughan nga pati kayo nga nakita na ko. Tapos pagka kalatan ako na pagkanang pagtest ganin mo sa mga pusti, adun ako nakita nga dili mong kamuta ko nakita na dili katong perti kada ko nga nakita na ko. Ug pagkauma na gari kasi mo kasi tuman karang wala siya nabukag nga nakita na ko. Ipaila ko kit sa to nga dago kay mo to ang amahan. Amen. Nakita na ko. Ug ang kanang ipakita para sa buhay ni Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, you are holy, mighty God, in the name of Jesus. Ikaw, Father God, ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, na Jacob, ang Israel. Ikaw among Diyos na buhi o gamahanan nga Diyos na mong gilagaran nga nagabuhat sa nangit ug siyota ug nagaumol ug mibugka ka namo sa makapubuhing gininhawa. Takos kang pasidugan ug pasalamatan, Father God, tungog himaya para lang gid kanimo. Salamat sa pagsipti mo, Father God, sa tanang mga mata nga nagatamot sa kasabutan ug nagaaplikar ug nagabuhat malipayon ni puno nagkasing-kasing. Imo kining pamatudan kinay sa gamahanan nimong ngalan. In the Father, the Son, and the Holy Ghost, in Jesus' mighty name of Nazareth. Kadawag ipakita ni Jesus sa kuha sa Spirit Realm. Ito, ang unang kadawag ipakita niya, usa siya ka, ang saninang libro siya na tako kaayo na gold. Pagkahumani, ang sani siya ni, kanang nibukad siya. Pagkahumani nagbukad, kita na ko dito mga pangalan. Tapos pagkahumani butaw sa mga pangalan nimo siyang hagdan na color gold. Ug katong mga pangalan nakita nako na ang inyong pangalan pastor o pagkahuman sa grupo mga mata nagmanilud-anon ug nakoy pangalan dito na nakita nako ug ni kanitra siya erase ug nimo siyang abog. Ug wala ko kailakin sa tong pangalana ug pagkahuman himo siyang hagdanan na gold pataas nito. Iabot siya sa langit. Og nag-request ko balang bugas sa langit ng amahan, wala siya na pulpog. O pagkahuman niya na akong nag-pray ka na pastor pag yun naman ko inspire. Na ini-spark na kalayo dira o ni connect sa mata ko sa na color pula siya na kalayo. O pagkahuman katulong ipakita sa kuha ka ng sa kababae na gamay, sa kababae na dako na nag-unsa ninang giguyod sila daw karusa ba sila daw karusa pero ilang giagyan is napok nagiguyod sila sa usa ka karabaw na itom o taas kay sungay na karabaw og nag-request ko bala mo sa lang itong amahan wala siya napulpog ug ang kadawong ipakita para sa nga Dios. The name, the Father, the Son, and the Holy Ghost. You are holy, mighty God, the name of Jesus. Nga nagalingkod sa imong trono sa ikatulong langit.
ikaw parigad ang Dios ni Prophet Abraham, Isaac na Jacob ang Israel, ikaw among Dios nga magasipti sa mga mata nga nagatamot sa kasabutan ug nagaplikar ug nagabuhat ng malipay libyon na nagkasing-kasing. Connection sa imong gahom, sa kalayo sa gahom sa belang espiritu sa kamatuoran, ug bipuyo ka kanamo nga puno sa grasya sa kamatuoran ug sa gahom sa kaalam. Ikaw nagapadayag parigad mga dagkog kay bulungang mabutang ug ang tanang talikala mga bugtong ug grasya mo gipadakuan nga dapit. Nanim the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus mighty name of Nazareth. Ang hadawan niya ipakita ni Jesus na sa spirit realm. Kaya nang pirit ko ganina, ipakita ko kanang kuryente na puti nga daw falls nga ni bubuo dili. Dayon dunay mga itom nga naa sa matag usangan naa diri kaganina, i-vacuum atong kuryente na puti. Okay, request ko ba lang bugas lang itong amahan kung pagtino niya to kung good siya dili siya maunsa. Pero kung bad siya mapulbos mato na kay siya. Wala siya naunsa. Okay, kaduwa ang ipakita samtang katong nagtindog ta diri kanang dunay kuryente na kalayo na nag-spark matag baga siya kayo nga kuryente nga kalayo nga nag-spark dayon ning connect sa matag usa kakamot ug ni-request ko ba lang bugas sa langit ng amahan pag tinuad to kung good siya dili siya maunsa pero kung bad mapulbos matunaw may siya wala siya naunsa ug kadawgan gipakita para sa Dios. Kung kamatuoran magasipti sa tanang mga mata nga nagatuo, nagaplikar, nagatamog sa kasabutan, nagaplikar, nagabuhat nga malipay, libyon na nagkasing-kasing. Holy Spirit of the living God, ikaw ang Dios nga nagalingkod sa imong trono sa katulong langit, ug ang yuta tumbanan sa balanog gaman ng mga tiil. Nagalantaw ikaw sa tanang katawhan ug imo kining nakita ug nadungog. Ikaw ang Dios parigad nga nagarelease og balanog warrior angel nga mo-fight sa tanan nga nakigatbang kanamo. Ug imo kining pamatudan pinagi sa balanog gamahanan nimong ngalan. Sa otoridad kini among nagamit nagisblan ng otoridad ni Kristo Nazareth non. The name the Father, the Son, and Holy Ghost, you are holy mighty God nga magasipli in Jesus mighty name of Nazareth. Ang gilagaran nga nagabantay sa imong pulong, hallelujah, lakip ang imong mga katawhan nga nagatamod sa kasabutan, nag-aplikar ug nagabuhat nga malipay limpyong no nagkasing-kasing. Buhi ka nga Dios nga among gilagaran. Gamahanan ka nga Dios sa mong gilagaran. Ikaw ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, ni Isaac, na Jacob ang Israel. Ikaw among Dios parigad nga nagalingkod sa imong trono sa langit parigad. Ug ikaw ang Dios parigad nga nagalantaw sa tanang katawhan aray diri sa kalibutan. Hallelujah parigad. According your word sa Salmo 11:4 ug sa Salmo parigad 14 Dios parigad. Imo kining pamatudan, ikaw makuban ka namo antot sa kapanahonan sa kalibutan. According your word sa Mateo 28:20 parigad. Ug ang imong mga pulong kamaturan, gamahanan parigad nga ikaw mipuyo kanamo nga puno sa grasya sa kamaturan. Pinagi sa gahom sa belang espiritu o Dios, ikaw aplis among mga mata according your word. The name the Father, the Son, of Holy Ghost, in Jesus mighty name of Nazareth. In Jesus mighty name we pray. John 8:20-25. Thank you Lord. So muni sila ang naka-appeal sa devotional. So muni naka-appeal sa devotional. To God be the glory. So next on, proceed na punta sa life group Sunday school. At ihatag na to ang panahon. Yung Pastora Catherine ang pagtudlo, pagpadayon sa life group. So siya karon ang mga mentor sa Sunday school sa life group. To God be the glory. Sige, Pastor Catherine. Tagot na God. Lord, salamat kayo sa inyo. Nadunggan ka ng Ginoon. Diyos magatisukit sa magadusan at kasing-kasing na lugar. Salamat Ginoo sa kaala. In the mighty name of Jesus Christ, in Jesus name I pray. Amen. Ngayon din no, na ang atong tema is ang personalidad sa usa ka leader. Alain ko basa natay sa Galatia 5:22 Santos Slide 5 Lesson 3. Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy kaayo, pagka matinud-anon og pagka mapaabsanon og pagka mapinugnanon sa kagalingon. Kini sa unsang balaod. Nato ni mabatunan sa usa ka tawo o usa mahimo kang usa ka leader. Muni ang gitawag na 9 fruits of the Holy Spirit. Hallelujah. Muna no igsuon na makita nato ni ang natay gugma na atong ipakita. Nakita usa ka leader sa ato ang mga membro. O
Unsa pa? Dahil kalipay, kalinaw, pailog. Hallelujah. Kailangan nato og taas na pailog dili kay dali ra ta masuko. Amen. Hallelujah. Og kaluoy. Unsa pa? Kaayo og pagka matinud-anon. Muna ang gipangita mga igsoon sa Ginoo na kanunay tang maging matinud-anon o Amen. pagka mapaubsanon o kanang mapugnanon sa kaugalingon kanang taas kaya nga to ang unsa ni natay pasensya sa dili dayon taba mo ato siyang unang-unaon kung makaayo ba na siya o makadaog sa atong kaugalingon ang buhaton sa usa ka leader. Halimbawa nay plano usa ka leader og iya nang bulay-bulayon og iya ko nang i-announce sa usa na ka membro kung maayo ba na siya or dili. Muna ang gitawag na pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Muna ang usa ka leader na ay gitawag na personalidad sa matag usa mo nang kung mahimutang usa ka leader pag-abot sa adlaw kay kamong mga bata pa man moabot mo na pilion sa Dios kung mahimutang usa ka leader muni ang ato ang muni ang naa sa ato ang kinabuhi na naatay gugma kalipay na mahimukang leader dili kay masuko ka kay mahimukang leader o na kay pride dili kundi kung unsa ang gihatag kanato sa Ginoo ato nang gi-explain og natay pagpaubos pailog ug kaluoy muna ang the best muning gitawag na 9 fruits of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Og Nang Mga Timoteo. pangulo sa simbahan, tinuod kining maong panultihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan nagtinguha og maayong buhat, ug maantigong mutudlo. Sa dili siya palahubog o dili palaaway kundi kinahanglan dili siya nawong o Sapi. kwarta. Kinaiya o magpalabig hapong og salapi. Sa lubi kinahanglan nga pagpadayon siya sa paghubo edad sa usa ka leader mahimong muni ang ato ang buhaton sa usa ka leader. Nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan nga naay maayong buhat. Amen. Kung mahimutang usa ka leader makita nato dili ra sa panggawas na ato ang nagpakaroon ng taong dili sa ato ang kasing-kasing kay nga naman nakita man na sa Dios kahit unsa man ato ang itago sa Dios wala gayoy wala tayo maitago niya na munang undra no na ay maayong buhat ug sa dos kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan o saray asawa ang ka leader gilantaw man taog kita ang ehemplo sa ato ang mga membro. Amen. Hallelujah. Og sana sa una ang akong mama ug kami wala kami nag matinud-anon dito sa Ginoo. Pero sa dihang among gitinud ang Ginoo ug sa dihang ako siyang ginang na tinud ang Dios kay tinud-on ko kaniya. Amen. Og nga naman wala na ko'y tulubagon kung unsa ni kung mutuo ba siya sa akong gibuhat og dili. Nga naman kay ako man unsa ni gitudlo ang kamatuoran. Og nagayon dito diri sa 4 kinahanglan maayo siyang dumala sa iyang kaugalingon panimalay o makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon o matinahuron kaniya. Amen. Amen. Hallelujah. Muna na dili forget anak wala na bunal. Makita nimo na usa ka pastor ka na dili ka mamunal. Unsa ang imong pagpakita nga atong gihigugma atong anak diba? Atong bunalan. Kay sa ka leader na may mga unsa ni tultian. Amen. Hallelujah. Kay mabuton niya na di man na nato madala. Upot sa gipadayag nga kamatuoran. Dito
1:5 ang giyan diri. Gibilan ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman ug aron magtudlo kag mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod sumala sa akong gisugo kanimo. Ang usa ka pangulo sa simbahan kinahanglan dili sa lawayon. Kinahanglan usaray iyang asawa ug ang iyang mga anak magtotoo. Hulaton sa Dios. Na kung namay usa na dili ka maka unsa ni dili ka maka wali ning adlaw na ay next tinga naman gituduan ta na unsaon pag giunsa ta pag training sa pagwali o sa pag-lead. Hallelujah. Kung unsa ang gihimo ni Jesus Christ sa iyang mga tinunan inana pod ang buhaton sa usa ka leader. Og diri sa 6 na gaingon ang mga mag-asawa ra kun dili apil ang mga anak na parehas magtotoo dili mapat tuyangon og dili masapilon sa mga magulang ang mga anak or ang usa ka pangulo is naay hallelujah Si panikamote pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo og ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran ulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa Sa unang Tesalonika ug ang Dios gayud sa pakigdait magabalaan kaninyo sa bug-os ug mga espiritu ug kalag ug lawas sa pili pag-anhis sa atong Ginoong Hesukristo. kaninyo balaan aron walay makitang salawayon sa tibok kaninyong pagkatao sa espiritu kalag ug lawas hantod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Sa lawas ng kaibog. Amen. Kung sa nga to ang buhaton kay nga naman sa diyang atong bation daghan tang maabot ang kaluyahon, maabot ang mga siya man ang magagiya kanunay sa atong kinabuhi. Okay, diri Nagmalipay na usab kita diya sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatong paglaom. Dili gayud kita pakyason ining paglauma kay gibuuman sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing. Dito Santo nga gasa sa Dios kanato. Amen. Hallelujah. Atong mabaturan unya is kanang kinabuhing walay katapusan na kauban siya na anaak kanunay ang kalipay dili na kagulanan nakauban nato siya. Bago na ato nang lauman ang hallelujah ang iyang mga saad sa Dios na diyason. Nga gihatag sa Espiritu Santo. Dili pagkaon o pag-inom. Amen. Pakigdait o kalipay nga gihatag sa niini nakalinaw kung dili siya lamang. Tikas og kun adunay miilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sinina. Sa pulong sa Dios na ang inyong ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Amen. Mapabsanan. Okay, unsa ang leader? Ang usa ka leader makita diya sa iyang kinabuhi ang 9 fruits of Holy Spirit. Amen. Okay, 9 fruits of Holy Spirit. Unsa ato nakuha day nga mensahe? Ako nakuha pastor sa mensahe niya kay kanay dapat kanang nangulo sa simbahan dapat kanang dili kanang baguhan Gamay ka banha. kung dili kanang maobsanon na siya ang katong fruits of Holy Spirit. Amen. So pagkakpakan nato ato nakuha nga mensahe day. Ako yung mga dito, Pastor, sama po sa atong ginespito, ang tao sa Ginoo, sama po ang ginespito na itong Ginoo. Amen. Kailangan gud o kanang ang sa ato pong mga ginikanan gyud kailangan gyud ta og mutuman gyud ta sa kwan o kanang sama po na sa atong ginespito ang atong Amen. Unsa ato nakuha nga mensahe nak?
ang nakuha nako sa kanang ibasak gani ha kana ganing nga ang usa ka leader kinahanglan nga itudlo ang kanang kana ganing nang maayo nga pamatasan og dili na to Amen. pwede nga itudlo ang dili maayo og ang kanang leader kinahanglan usa ra gyud asawa. Amen. Saragyan. So, okay na siya dito no. So, pero sa tira ko dito, sa kanang gibasa ka ganiha, nga kanang, ang trabaho nga kanang diingon ni Jesus Christ, nga dili na to ikilal niya ikaulo, mo bagsan niya sa kanang Amen. sa Ginoo tungod kay kung dili na to musang kung dili ta musang sa Ginoo, dili gud ta kanang wala gud tay bunga alang sa Amen. kanang- Naagay na sabtan. Salamat sa unsa nga mensahe ato nakuha na. Kuan kanang dapat kung usa ka leader dapat kuan ka kanang sino mapahubsanon ka dayon dili ka mapahilatas on dayon kailangan kanang mutuman ka sa gisugo sa Ginoo. Amen. Dayon sana kanang dapat usa ra ka pasa. Amen. Ato ang Sunday School. Untak na sa kabuntagon. So sila ang nakaapas sa maong Sunday School karon. To God be the glory. Muni ang naka-appeal sa life group. Ini Sunday School matag Domingo. Thank you Lord in Jesus mighty name.